Balma assalamu alaikum. Barsal madu ba bela jelen fo dante fo mina malen be je fa on fa ko bela jelen fo. Ani ki baraw soro ni kumo be me. Ko min ne kunte bamako ya ko me événement me damne domina kana bla bila de kunte ne na soro de bamako. Donc ba fo dante fo mina. Amanda du kuma dama don na ko wala te je ko so video kumurunde ni. Ina na video damne fo ambe didiu simisi maga fo Amerique bu ko sans faire ani dani Francis dani. Au bela jine fo dante foli mina koni ko indam na kana bla bila marsal kunte bamako nana soro bamako comme Facebook te mbulo fana sama bali fa munya foyena mo yengule ye chama me ye chama nyi nya be me nya be ye donc mali on ka boka fo mena ko ay video mi Facebook sans fait ni Abdou Nyang bla marsal maru kuma kando bi marsal maru kuma kando sini mais mbaje fo amena pour que aka famia yakila wi ko ni non ko wati la ma chama fora udona che muso demiseni mo ko ba ale foto la to mo be ke torna la gouvernement dona beka bon ne yakila lu dona ika ko karsa ameni dima ikra ni fo on ya mine ni ma fo ye jamfa ke mais ni ya mine ire ka impôt ka taxi ka mine ka tala tien jara fo ali sini ne yakila mali ango freda nyekoro kala je jone bi bay sona jone ba ba asona ne ba wini ga maleo moti bay sona fona kara boy ali bo ni woli Sénégal ma ba mine ka ta ke no ka ta ke aka sene fongoro donc ka boka fogena ko ay video milaje marsal madou magandu absa ke modo ma famia ba digira modo la ka ke to yini ke o mo fe mais marsal madou te yelema ni ko be mununu na ko sayna akila mominya momin ko ko fe anya be ni ka be ni do ibega ka bugoti si jole karam keta ale jole min ko imbe ko fe ko début du sera ko mo be ko no be fangata ko ka bo ko kalda abenye ade sele mate a to la bo a be la bo fe ni na udira mo ko make aya la bo mais a kon ba don ga fo ko amanesa amadro me kelen dine ma fana wa arsili na ya dine ba mine katla tien jara fo male nyana ne rebe ka ade deli sisan dro ala ka se ka do ibega du suku ngono tukuni wini no kuma sini aka la bo ni marsal beta wili la wena ta nonde la ambo fo nyana na wona war dia ko do wila ma mina ka taka fo ko ante bi ante sini dawre be jono ko tukuni kibetu ibe ka ko ma tora mali awre ta ya dawre be jono ko mali ko ya ko betu ibe ka ko 2018 la karmi keta kika bla ro nyini yele la ni ala 2018 na ni fa bora fanga la kiki ta ro nyini mali ko kute fe gibe ko ya kante kun ni kele ni ta bane na ya o janere ben julo ngro futu ta ka dia o ma ka privilege mono o tele bale ka tien fo ngena donc akara da vocal made vocal terom tele ay femero botu ni mitani si kada musone ni muso mi flene kuma ni muso dina nyongo do mo mi sabula o muso ri to ko mama kalu abe farasi mama kalu la kila ne ka buya bade beka ifa to mane ne to ma to ko maru magalu mama kalu kuma mun temena ni ngonte mama kalu e ba do kada fana kuma mun temena ni kada fana che muso min ni muso mi fera kuma flene Facebook sans fait kuma mun temena ni ngonte afere ba do mais ifere ba do ka fo ko iye kuma chama fana fo ne ngena ko lu fena risele mene bulu mais ne te fe ni bulu itania ta ikra ngona ne te fo fi na meta mesi ni kuma bete ko sai na mane ma fo ngena ni manga be wula mi fe ma fo ngena ko sai na ne ya blanga page sans fait ngoni chewo che sira rasbati ma nga bi ni marsal madu che o yu toro o sirana ko marsal madu ni rasbati ka dio ko mai donc ame fere ke sa arabi ni ma ame marsal madu bo ambo kamankari we ayeni kala gere jini bara nyon jugu yo ke awere simbola ay mo su ka blanga ka kuma su be fone maka ne buruja ka kuma su be fone ma Facebook sans fait o be ko parce que ko ni kuma ka me do mo ni funa ko ni kuma na ko mo bala be adum bo jugu kelen na alisini tien jara pampara pa ne ba fali sini ngene mana mo ni mo la mu be to yini ni fona Facebook sans fait di gouvernement be ka war fitini duma ni karum be ka mo blaga war fitini duma ngulu fone be bo ka mana ka fone na do wele be bo wa ni ndu o che soro ni ya keta ni ya bota ete pas pareil ndem mo to fo me comme mo mi matiki ba ere do kiente ya ali sini ame tien fo aba ibeka bi aba ibeka sini male wa aski akala jede ni aya me dunguru ko marsal madu sara tete muso de ibeka na jamale et puis marfa chili mi kerne la angati abe daile karum ke tamata tirna la betanya fo male ngira mo ba be marfa chili ko ko fe ni ay sey kan nkalme ngoni bolo funna be dati gide ku ni chewo chewo makara tesira marfa nya ay goro tigay ni chewo chewo ko marfa te foye ko che ki gara sira ko marfa te foye ni marfa da jora che kemela
ni marifa da jɔra cɛ 100 la cɛ 100 jɔ ka marifa da jɔ la bɛɛ b'i yɛrɛ de ɲini a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko a da jɔ bɛ e de la donc an tɛna sama o kuma ninnu nɔfɛ tuguni a ye kuma min mɛn wini nɔngo kuma u bɔra u ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ u taara diɲɛ mɔgɔ bɛɛ nɔfɛ a waati a bɛɛ ka slogan kun don mali video kɛla bɛɛ ka slogan kun don ko n'o ye wari di mɔgɔ min ma k'i k'a minɛ k'a dun n'i y'i taabolo bila i kɛra hɔrɔnkolon ye o cɛ tɛ mali kɔnɔ k'o delila ka wari dɔrɔmɛ kelen di mali ma ko dɔw wuli a bɛ ka don nɔ la a tɛ yen an y'a kuma kɔni kɛ a y'a proposition kɛ ne ye kuma fɔ ne kumana aw fɛ kɛ parce que a b'aw kunkolo kɔnɔ ko ni arasipasi ne sera ka arasipasi la bi ka di aw ma ou bien ka arasipasi mankutu jugu dɔ fɔ k'o di aw ma k'o de b'a to a bɛ fanga sɔrɔ 2018 la an dun tɛna arasipasi labila ne b'a ka wari minɛ k'a dun an ni arasipasi ka gundo bɛ ne a tɛ ne bolo yɛrɛ an n'a bɛ ne bolo n t'a di an n'a bɛ n bolo n t'a di donc kɔrɔ arasipasi n b'o hakɛto ɲini k'i fɛ k'a hakɛto ɲini kɛ CDR mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ n tun bɛ ka mɔgɔ ninnu bɔ u hakili la k'u ka wari minɛ k'a dun parce que faso wari de don u b'a ta k'a di mɔgɔ fu ma 100 millions 200 millions dira mɔgɔ dɔw ma taa yan fɛ na yan fɛ a ye taa mɔgɔw lamobiliser u ka don wuli la u ka don nɔ na o m'a ye dangadenw de ye an ka faso wari hali sini n'aw ye ne wari proposition kɛ Marisa Madu ye sini n b'a minɛ k'a dun ka tila ka tiɲɛ jalan fɔ aw ɲɛna i bɛ ka a tɛ la fo mɔgɔ min ka voter 2018 la a b'o tigi de la élection tɛ tricher a tɛ namara mɔgɔ tɛ faga jamana in kɔnɔ marifa tɛ ci mɔgɔ si la tuguni 2018 k'i ka kasa kuru i n'i ka denbaya k'aw ka taa ka bɔ mɔgɔw da la a banna o dɔrɔn de fɔra aw ɲɛna donc Karim Keita i ka ni bagabaga ni marifa ci ninnu ni ka ni video ninnu di mɔgɔw ma u k'a bila mɔgɔw kan o tɛ mɔgɔ si bɔ i taabolo kan tuguni donc video kɛra lagasali minnu bɛ Facebook sanfɛ n'u bɛ tɔgɔ ɲini na i bɛ ka wari buruburunin di olu ma k'olu ka bɔ ka mɔgɔw neni a ye taa fɛ a personne peut être 2018 aw tɛ passé yan o kɔni aw ka diyaw ye an n'aw ye ne faga mɔgɔ bɛ Mali la yan minnu b'a kɛlɛ kɛ yan a ye ne faga ka arasipati faga a donna mɔgɔw kunkolo kɔnɔ ka ban donc 2018 la aw tɛ passé mais Kadɛti e ni min ka video bɛ tɔgɔ di Facebook sanfɛ ni y'a bolo ta ɲɛ bila e ni ne ɲɔgɔnna sɔrɔ mɔgɔ min sababu la o de ye Mamadu ye ne wele a ko Madu n tun bɛ Maroko de a ko Madu a ko n bɛ min f'i ɲɛna u bɛ k'i kɛ dangaden ye nin ko in na i bɛ nin mankanbaden bɛɛ la diɲɛ bɛɛ b'i lamɛn i bɛ ka tiɲɛ fɔ mais i tɛ ka foyi sɔrɔ wari fu de bɛ ninnu bolo n bɛ dɔ ka numéro d'i ma a tigi b'i wele n'a y'i wele aw bɛ kuma u bɛ wari d'i ma i fana b'a essayer ka mɔgɔ dɔ dilan i yɛrɛ ye ko sinon ko arasipati bɛ ka wari minɛ fan bɛɛ fɛ ko arasipati bɛ ka yɛrɛ kɛ multimillionnaire ye mɔgɔw kɔ la ko danga bɛ ne de kɔ donc ko e de bɛ mankan ci fu la mɔgɔw bɛ ne lamɛn ne bɛ kuma minnu fɔ a ka di mɔgɔw ye ko mais ko ne tɛ ka foyi sɔrɔ donc k'i bɛna mɔgɔ dɔ ka numéro di ne ma n'o muso in de ye Kadɛti ye ko i bɛ ka muso ko dɔgɔkɛ dɔ muso kun don Kadɛti an bɛ ɲɔgɔn na koyi i bɛ ka an bɛ ɲɔgɔn na i muso an bɛ ɲɔgɔn na Karim Keita an bɛ ɲɔgɔn na Kadɛti ye ne wele a ka ca ni kalo kelen ka sɔrɔ an ma kuma téléphone na fɔlɔ kalo kelen an ma kuma téléphone na Maliɲɛnw a ye kuma lamɛn n bɛ ka kuma version kuma ɲɛ yɛrɛ fɔ aw ɲɛna video tɛ yan video ninnu tɛ ne bolo ne tɛna Facebook yɛrɛ tɛ ne bolo donc n'a y'a bila mɔgɔw de b'a la ka ne t'a la mɛ n t'a ye Facebook tɛ ne bolo WhatsApp tɛ n bolo ne t'a ɲɛ yɛrɛ dɔn Kadɛti e ye ne wele siɲɛ joli siɲɛ ne ma ne bɛ ka téléphone ta kɔfɛ Mamadu kelen tilala ka ne wele tuguni Mamadu ne ka bonya bi yɔrɔ n t'i dɔgɔya n t'i neni n tɛ foyi f'i ye ala an dira ko minnu ma gundo la kuma minnu ma n t'a f'i ye n t'a fɔ mɔgɔ ye ne n'i tɛ kelen ye e ne ye kuma caman fɔ diɲɛ kɔnɔ mais ne tɛna n bila e fɛ Kadɛti fana e fana b'o cogo kelen na ne tɛna n bila e fɛ sinon e ka bɔgɔli caman bɛ ne yɛrɛ bolo caman ba den président tɔgɔ b'o la Karim Keita tɔgɔ b'o la a tɔgɔ di président muso tɔgɔ b'o la i hakili b'a la i ne ka conversation dɔ bɛ yen an tun bɛ ka président muso ka baro kɛ i ye kuma caman fɔ ne ɲɛna ne k'i ma ko téléphone na kuma man di ne ye i ko non k'e tɛ écoute la n k'i ma ko non ko Kadɛti n ko n'an bɛ nin kuma ninnu kɛ a to an ka ɲɔgɔn ye an ka kuma i ko ayi ko téléphone na kuma k'e ka téléphone tɛ écoute la k'aw bɛ famille présidentielle de kɔnɔ ko foyi t'a la ko paga t'a la a ma kɛ wa kɔsa in na ne y'a bila n ka page sanfɛ ko ne bɛna bɔ ko ka mɔgɔ minnu bɛ arasipati neni Facebook sanfɛ ko n bɛna bɔ k'o neni ni mɔgɔ mɔgɔ arasipati neni k'a bɛ ne n'i jɛ Kadɛti e ye ne wele e ye mun fɔ i bɛ Faransi k'i bɛ séminaire la sɔgɔra joona fɛ e solila ka ne wele i ko Madu ko n y'a mɛn k'i ko ni mɔgɔ mɔgɔ sera arasipati ma k'i bɛ se o tigi ma ko mais min gɛrɛ i ma i jija n kana i bɛ ka tɔgɔ mɛn i da kɔnɔ tuguni ne ko e kana i bɛ ka tɔgɔ mɛn i da kɔnɔ o tuma i bɛ ka ye jɔ ye i bɛ ka ye ne san ou bien i bɛ ka dɔrɔmɛ kelen minɛ kɔnɔ wa ko non ko ale ne ka ɲɔgɔn dɔn k'o tɛ se ka kɛ fu ye ko n'ale ne ye ɲɔgɔn dɔn ne man ka satigi kɛ ko mun bɛ taa ale jimi sira fɛ ne kan ka taa olu de fɛ a y'a sɔrɔ n bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n k'a ma ko Kadɛti ma kɔnɔ n'i tilala n b'i wele n taara crédit san n y'a wele a ma téléphone ta après ɲɛ message caman ko mun na i tɛ téléphone ta k'a bɛ séminaire de la ko n'a tilala k'a bɛ n wele an ka kuma fana a b'a filɛ nin ye vocal in kɔfɛ an ma kuma téléphone na tuguni mais Kadɛti i ka vocal baden bɛ ne bolo a caman ba ne tɛna n yɛrɛ bila olu la nafa t'olu la ni kɛlɛ bɛɛ bɛ min nɔfɛ pour que aw kana bɔ fanga de la jigiw bɛ taa aw ye 2018 aw bɛ taa fo na y'anw bɛɛ faga kan ba yan Maliɲɛnw n'a y'a mɛn don o don ko Marisa Madu sara cɛ tɛ muso tɛ i bɛ ka de don wa cɛ tɛ muso tɛ Karim Keita de y'a kɛ donc an ne tɛ siran ne tɛ tɛmɛ diya tuguni
vidéo tɛ yan ko n'a jɛra n yɛrɛ bɛ julankolo photo ta k'a di aw ma a k'o bila diɲɛ fɛ mais diɲɛ bɛ wuli ne tɛ IBK tanu dɛ diɲɛ bɛ wuli fana ne tɛ la fɔ ko Karimu Keyita ka ɲi Karimu Keyita bɛ ka min na maliyɛnw ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ b'a kalama a bɛ ka min na mɔgɔw ka Mali kɔnɔ a bɛɛ b'a kalama dɔw ko Madu ko mobili dir'i ma ko wari dir'i ma wari min yɛrɛ da kelen ma sɔrɔ wari min yɛrɛ la n tɛ se ka fɛn fɔ wariko kɔnɔ na oui ni non wariko kuma mais kaburu sanfɛ mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min deli ka wari dir'i ma fɔlɔ ko dɔw wuli aw bɛ ka don ɲɔgɔn na o tɛ yen a ye proposition kɛ a dabɔ piège de kama ka ne piéger e ne b'a fɔ ko hali sini n'a ye ne wele ko Madu ko an bɛ nin d'i ma i b'a kuma dabila n b'a fɔ ko awɔ n b'a minɛ ka tila k'a fɔ parce que a b'a kunkolo ko n'i ko kɔrɔ Arisipati kɔrɔ fɔlɔ n y'a f'i ye n bɛ kuma daminɛ na n bɛ yafa ɲini Arisipati fɛ ani ko Jɛnɛ Sogodogo n bɛ yafa ɲini aw fɛ kuma n'a tɛmɛ sira don n yɛrɛ bolo n'i ye nin kuma ninnu fɔ gouvernement ɲɛna lala u bɛna wari fu ta k'a d'i ma parce que faso wari don u bɛ ka ta ka buruja a b'a di bɛɛ ma u taara di burusukɔnɔmɔgɔw ma k'a di sɛnɛkɛlaw ma k'a di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma donc n'o kuma in n'a digira mɔgɔ minnu na maliyɛn minnu na ne b'a ɲini aw fɛ a ka yafa n ma Marisa Madu m'a dabɔ o kama Marisa Madu tɛ yɛlɛma an b'o hakɛto ɲini kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ mais kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min na sisan o de sisan ta tugura forobamugu la ka bilen k'a da gouvernement tigɛ IBK bɛ ta ka sɔrɔ a ta waati yɛrɛ ma se a bɛ démission de signer jagoya maliyɛnw ɲɛna ko maliyɛnw ko k'a fɔ IBK ɲɛna k'u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini o cɛ tɛ Mali kɔnɔ k'a deli ka Madu san ko Madu ko mobili dir'i ma ko wari dir'i ma dama sɔrɔ wariko in na n tɛ se ka da don wariko in na da foyi tɛ wariko in na mais mobili mɔgɔ min ye mobili di ne ma a tɛ politique la Mohamed Bagayogo a tɛ politique la a tɛ gouvernement na a ye mobili di ne ma de kanu kama a ko Madu n bɛ mobili d'i ma i ni mobili ka kan i taga i sen bɛ k'i dimi mobili filɛ nin ye mobili boli i k'i ka ciw kɛ mobili la mais n bɛ min gɛlɛya i ma dɔrɔn i kana nkalon da mɔgɔ la mais n'i ye ko ko ye mɔgɔ kun kan a fɔ i ka baara taabolo de ka di ne ye Mohamed Bagayogo n b'a bonya n b'a fo fana min ye k'a fɔ ko mobili dira Madu ma ko oui non nkalon don dɛ maliyɛnw ni mɔgɔ y'o fɔ a ɲɛna a tigi ye nkalon tigɛ dɛ oui ni non ko kuma ma tɛmɛ ne ni mɔgɔ cɛ n bɛ taa oui la n bɛ taa non na o hali sini ne b'a fɛ IBK k'a fɔ tuguni ko référendum u kana nin wari ye tuguni ko Madu ko hɔn nin wari in na hɔn nin mobili in na i ka taa oui la n b'a minɛ ka tila ka taa fɔ ko n tɛ daga bɛ jɔn ko Mali kɔnɔ ko bɛ tugu IBK kɔ tuguni IBK taara Kayi ko sara ne tun tɛ yen o Arisipati tun tɛ yen o n ko tigɛ u ma se yɔrɔ fɔ a kun ka wo ci ala ye yan ne tun bɛ yen yan ko IBK an t'i fɛ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn ne tun bɛ yen est-ce que Arisipati tun bɛ yen an fila si tun tɛ yen donc Jɛnɛ Sogodogo n b'i fo k'a hakɛto ɲini kɛ i fɛ ka Dani fo Faransi Dani fo ka Dedewu Sim Semaga fo Amérique dugukolo sanfɛ ka tila ka CDR cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Lasi bi i ye n wele ko an bɛ ko in sigi ɲɔgɔn kan vraiment an ma se k'a kɛ an tun yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na pour que an ka se ka direct kɛ mais hakili la ni Dedewu ye dɔɔni kɛ Facebook kan mɔgɔw y'a mɛn donc ka CDR cɛ a n'a muso k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Marisa Madu de ye nin ye tiɲɛ jala bɛ fɔ hali sini panparan pan ba baga tɛ bɔ a la video kɛla kirikirani minnu bɛ Facebook sanfɛ bɛɛ ka bɔ i ka manamanakan fɔ min ye min diya o k'o fɔ mais hali sini ne b'a fɔ ko IBK zon bi a zon sini Karimu Keyita zon hali sini ne b'o fɔ panparan pan 2018 ni mɔgɔ mɔgɔ futara IBK ye danga de b'i kɔ i ye Mali janfa i ye Mali jugu de hali sini ne b'o fɔ wa ne tɛ bɔ o kumakan in ka fara fo hali diɲɛ wuli cɛ mais Kadɛti e ni ne min ka kumakan filɛ nin ye Facebook sanfɛ ne ko ko n bɛ ta e fɛ sisan e bɛ to Faransi i tɛna Mali la tuguni mais n tɛ ta i fɛ o bɛ n'a fɔ vengeance de a tɛ se o bɛɛ ma o ne ye hɔrɔn de i m'a faamuya et puis mɔgɔ min ye video ninnu ta ka kuma bɛɛ k'i ta fɔ ne tɛ yɛlɛma ne ma yɛlɛma n tɛ yɛlɛma fana dɔw ko fana ko ouverture média mɔgɔ de ye ne ka video ta ko k'a di Abdou Niang ma pour que a k'a bila Facebook sanfɛ o bɛɛ y'olu kungo de ye Ala ka bɛɛ sara i dinɛ ni ŋaniya la ne ka pan baga t'o la ne t'o ko yɛrɛ ɲɛɲini Ala kini fana tɛ yen mais n kɔni bɛ min kɔni dɔn n bɛ kelen min kɔni dɔn diɲɛ kɔnɔ o de ye fo ka diɲɛ wuli Marisa Madu tɛ tugu IBK kɔ wa fo ka diɲɛ wuli Marisa Madu tɛ tugu Karimu Keyita kɔ wa fo ka taa san fana Karimu Keyita tɔgɔ duman ko Karimu Keyita ye nin kɛ hali n'a ye ko kɛ k'a ka ɲi jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini min b'o mabali ma ne t'a fɔ ɲuman yɛrɛ tɛ mɔgɔ min ka baara la IBK tɛ pa baga la jamana in kɔnɔ yan inshallah n y'a fɔ n b'a kɛ mun de kɛ jamana in kɔnɔ pa baga mun IBK ye mun de fɔ jamana in kɔnɔ k'e y'a kɛ campagne bɛ dayɛlɛ sisan a bɛ voyage ninnu na a bɛ taa Kayi a bɛ taa Sikasokaw bɛ taa sɛbɛn u disiw n'u kunkolo sanfɛ ko wayi IBK a b'i fɛ merci a fin t'a jɛ ta bien Sikasokaw bila yen bi y'u bila yen wa e sera ka mun de kɛ e de k'i pan Bamakɔ yɛrɛ fɔlɔ ka na Sikaso u ka mɔgɔw faga yan don o don u ka moto nɔfɛ insécurité bɛ Bamakɔ dɔɔnin don wa maliyɛnw ko k'a fɔ an ɲɛna maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ burusi kɔnɔna la an balima minnu sigiyɔrɔ dɔw bɛnnen don burusi kɔnɔna la u ko ɲɔ ma ɲɛ ko kɔngɔ bɛ burusi kɔnɔna la IBK ma kala don a ɲini yɛrɛ la ka bɛn o kuma ma fɔlɔ a bɛ ka taa pompew ni pɔnw ni fɛnw sen yɔrɔ la ka taa mɔgɔw ta basi ni fɛnw kɛ mɔgɔ la maliyɛnw de ye politique de ye n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ parce que IBK b'a dɔn tigitigi ko Bamakɔ kɔfɛ ko Sikaso de ka bon ni Mali région bɛɛ ye Sikaso jama de ka ca ni Mali région bɛɛ ta ye Bamakɔ kɔfɛ
donc a bɛ boli ka taa Sikaso sisan ka taa tapasi k'olu la sinon Kayita a t'o sen fila o a taara Kayi wari di mɔgɔ ma k'o bɔ ka IBK kunbɛn denmisɛnninw bɔra IBK an t'i fɛ o kɛra maliyɛn bɛɛ y'o mɛn yan ne kun tɛ yen Arasibati kun tɛ yen an n'o fɔ u k'o fɛ ma ah donc maliyɛnw yann'an ka bɔ kuma la fana ko lundi nata u b'a fɛ ka an kɔrɔkɛ n'an baarakɛɲɔgɔn Arasibati k'u b'a fɛ ka jugement kɛ k'a minɛ k'a don kaso la ou bien k'a fɔ k'u bɛ ko ta ka dabira da la a b'an bɛɛ faga ye n'Ala sɔnna ma lundi maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan maliyɛn cɛ ani muso lundi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la Arasibati ka jugement bɛ yen an bɛ taa de u b'an bɛɛ minɛ k'an don kaso la u b'an bɛɛ faga ye fɔlɔ-fɔlɔ min kɛra u ma bɔ aw kɔnɔ yɔrɔ gouvernement u ma bɔ aw kɔnɔ i b'a fɔ k'i tɛ kuma mɛn ko mɔgɔw bɛ kuma f'i ye k'a f'i ye k'i t'a mɛn yɔrɔ ni kuma fɔra e ka f'i ye i b'i nɛn bɔ i ni saraw tɛ na dɛ ni cɛw cɛ sera Arasibati ma a b'an bɛɛ faga ye lundi maliyɛnw a ye bɔ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la lundi cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Marisali yɛrɛ Mamadu bɛ k'a mɔgɔ fɔlɔ tribunal da la u b'an bɛɛ faga k'an ban tiɲɛ bɛ fɔ jamana in kɔnɔ IBK bɛ taa ka bɔ an da la y'an tɔɔrɔ bidon tɛ dɛ ko Karimu Keyita de bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ ka mɔgɔw maniganse ka kumaw maniganse ka wari di mɔgɔw ma mais Khaled n bɛ min f'i ɲɛna ne de min ka voile filɛ nin Facebook sanfɛ n bɛ min fɔ i ɲɛna ni ne wulili nɔfɛ don o don mais maliyɛnw b'a fɔ aw ɲɛna fana yala an ka taa nin bɛɛ fɛ fana n ka 20 000 sisan dɛ parce que ko min daminɛtɔ filɛ nin sisan u b'a fɔ de k'u bɛ ne faga ou bien k'u ka mɔgɔ la k'u ka ne latunu an y'a mɛn ko journaliste dɔ tununa ko Karimu Keyita nɔ b'o la o ko sagamunna k'o bila sira la n kɔni b'a dɔn kɔni nin kɔni taa bilalen de forobamugu de la sisan sa an bɛ taa fɛ de IBK n'a sɔrɔ e de ta ye Mali ye ni Karimu Keyita n'a sɔrɔ ko IBK de ye Mali c'est-à-dire Mali dɛsɛ k'e ta ka ne bila a kɔrɔ ko IBK ye wura ye k'e ye pɛrɛsi ye an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛ la ala ka 2018 yɛrɛ la dɔrɔn lundi an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la tiɲɛ ka fɔ bɔra ka kɛ jamana ka jɔ wari sini ne b'a fɔ panparanpa n'a ye wari di n b'a minɛ k'a dun pan baga tɛ bɔ a la mun don vocal tɛ dɛ n bɛ jɔlɔkɔrɔ foto ta ka d'a ma a b'a bila Facebook sanfɛ a ye na ni wari ye a y'a proposé hali sini n'a y'a proposé n b'a kuma kɛ téléphone na balimaw aw salamu alaikum